1965 যুদ্ধৰ পৰা বালাকোট সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাত এক ঘটনাবহুল পৰিক্ৰমা। শুকুৰবাৰে সেৱাৰ পৰা অব্যাহতি MiG-21 যুঁজাৰু বিমানক। অৱশেষত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰা অৱসৰ ল'লে ৰাছিয়াত নিৰ্মিত MiG-21 যুঁজাৰু বিমানে। শুকুৰবাৰে চণ্ডীগড়ত থকা বায়ুসেনা ঘাটিত সুদীৰ্ঘ 6টা দশকৰো অধিক কাল সেৱা আগবঢ়োৱা MiG-21 যুঁজাৰু বিমানসমূহক আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱসৰ দিবলৈ আয়োজন কৰা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানৰ। বায়ুসেনাৰ সকলো শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত আছিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। ইয়াতে অন্তিমবাৰলৈ আকাশত উৰুৱা হয় ইতিমধ্যে কিংবদন্তি হৈ পৰা MiG-21। মুকলি কৰা হয় MiG-21ৰ স্মাৰক। নিজৰ ভাষণত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং MiG-21ৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ উঠে। তেওঁ কয়, স্বাধীনতাৰ পৰা বায়ুসেনা বাহিনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা পৰাক্ৰমত MiG-21ৰ আছে বৃহৎ অৱদান। आजादी से लेकर अब तक आप सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है इसके पीछे मैं समझता हूं MiG-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। MiG-21 মাথো এক মেচিনেই নহয়, ভাৰত ৰাছিয়াৰ মাজৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বৰ প্ৰমাণ। आज हम सब MiG-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे। इस मौके पर आप सब के बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, MiG-21 আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে। हम सबके लिए यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है मेरे साथियों, जिसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ही गहरा है। MiG-21 ने हमारे कॉन्फिडेंस को शेप किया है, हमारी स्ट्रेटजी को इसने मजबूत किया है और हमें ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने में हमारी मदद की है। अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है। MiG-21ৰ গৰিমাৰ কথা কৈ দেশৰ পৰিৱৰ্তিত প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাত তাৰ ঐতিহ্য ধৰি ৰখাৰ কথাও ক'লে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। पुराने साधन भले ही आज सेवा के बाहर हो जाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उनकी लेगेसी हमेशा प्रेरित करती रहे। MiG-21 ने हमें यह सिखाया है कि बदलाव से घबराना नहीं है बल्कि उससे नई ऊर्जा लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। উল্লেখ্য, 1963 চনতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় MiG-21 যুঁজাৰু বিমান। তাৰ পিছত যোৱা 6 দশকৰো অধিক কাল দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাত সেৱা আগবঢ়ায় MiG-21 যুঁজাৰু বিমানে। এই 6 দশকত পৰিৱৰ্তিত সংস্কৰণবোৰৰ মুঠ 870খনৰ অধিক MiG-21 বিমানৰ অন্তৰ্ভুক্তি হয় ভাৰতীয় বায়ুসেনাত। সেই অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছতে 1965 ভাৰত পাক যুদ্ধৰ পৰা বালাকোটৰ সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকলৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাক বহু সাফল্য আনি দিছে MiG-21 বিমানে। এতিয়া সেই MiG-21 বিমানৰ অব্যাহতিয়ে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাত এটা অধ্যায়ৰ অন্ত পেলালে। তাৎক্ষণিকভাৱে MiG-21ৰ স্থান ল'ব স্বদেশতে নিৰ্মিত তেজাছ যুঁজাৰু বিমানে। ইতিমধ্যে তেজাছ নিৰ্মাতা হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডৰ সৈতে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে সম্পন্ন কৰিছে 67,370 কোটি টকাৰ চুক্তি। এই চুক্তিমতে 97খন তেজাছ যুঁজাৰু বিমান বায়ুসেনাক যোগান ধৰিব নিৰ্মাতা হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডে। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইতিহাসত এইটোৱেই আৰ্থিক অংকৰ ক্ষেত্ৰত বৃহত্তম মেক ইন ইণ্ডিয়া চুক্তি। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।